نواریم گذارو برادرو و یک دوی خیری بابای اوجی آغاز میکنیم. اوجی مکان تانی سیاد دلی بیرام پروردگار این موجودی که در طرف روسیان طالب بران غالب بعد سپر برگردن به پیشان فرزند مادر و پدر آل بیتش خداوند نگهشون داری مساینا عمری درازی با برکت شومتا آمین. انی گو فرزندانی ما هم در هم طرفن چهار تشکیل طالب برا غالب بعد سپر بیاید. آمین. خوری را نبینه عمری درازی با برکت شومتا و اجمی آفتانی این بچه‌ای که صورت گرفته خدا عمرش دراز کنه. آمین. سلامت باشی. صد سالش کنه پروردگار خوری را نبینی. الله اکبر. آمین. الله اکبر. نورا تماشا میکنیم بابای حاجی یک ماشینچه فروشی دارد در بین ویدیو هست برادرو. و پیش نورا سر کردم با سمی همه برادرو میرسونم نفرایی که میخوان که بلیط ارزان گرفته به وطن بر بگردن ما با شما توصیه میتونم اگر کسی اکی کرامتلو را 24 ساعت در خدمت موجود است نرخ بلیطش هم ارزان برادرو نمرش در روی اکران است میتونین زنگ بزنید و سیلکه کانالش هم در اپیسانی و در کامنتاری ذکر پیت کردگی است بدون در کانالش هم ابونه شوین بلیط ارزان هم میتونین از همین اکد دست راست نموین سلامت باشین میگذاریم به تماشای ویدیو مرامت مرسدس اس کلاس سالوز 2008 объем 3,5 برادر بنزین تماشا میکنیم کسایی دم معقول میشه این برای شما سلام شاگ میگیرم سلام شما یک تماشا کنین اس کلاس جا تعریفکش سالوما خب даро электробагреф лифт автопилот автомат خب همه نواراتش کار میکنه 193,000 پرایس نرماتی نگه خفان بینیم بردارم یا کاب دو زمین جا یک 180,000 نمره تلفن تابگو اکا 4 15 446 زنگ بزنید اکا برای شما بیشتر معلومات میده کسایی که اس کلاس در کنه نمی برای شما 221 کوزوف объем 3,5 اینا مرامت داردارو اوپل سیدان سالش 98 مرامت این ماشین هم بوی حاجی سیدان ساستانش توزاک ماشین 1.6 بنزین خولیه گاز دادگی نیست خب 4 تا بالون سلام شاگ میگیرم سلام شاگ تماشا کنیم دتای الکترا 390,000 پرابریک چخول کشیدگی لیوک دورا سالون توزا جاتوش چند خیلی بوجی؟ داکمنتوش تمام شده میکنه خیلی داکمنتوش هم ایتا پرابلم نیست چهار چکولی گاد میتون خب 40,000 تومانش میگه نمرش 918 66 88 12 زنگ بزنید برای شما را بیشتر معلومات میده ассалому алайкум бародаро ва подписчикони канали автолайф инҷо олами чихолҳо аз магазини автолайф аст барои тамоми намуди мошинҳоро чихол дорем поликтон мефурад чихол ва палаткои сифати беҳтарин овардагием нархҳо дастрас доставка ба тамоми шаҳри ноҳияи тоҷикистона дорем номерҳо дар рӯи экран аст дар ватсапи мо метавонед муроҷиат намоед биё ту ба автолайф пулод намешава ҳайф ماشین فاسون بکن دشمن بینا کنا کیف صفت در جای اول است автолайф با شماست
Toyota Camry бародаро Camry 3 соли 2012. объёми мотораш 2.5 май. Бензин вагон. Озам аҷо шахшу ба навор мегирем тамошо кунем. کسایی در محفل میشد برادران و کراممون زنگ بزنید برای شما را بیشتر معلومات میتن 4 تا بالون نو سلام شناک میگیریم کو مرحمت در الکترا پاکت خب اباگرف автомат خب مانیتور همه نواراتش کار میکنن یخ کگیره این اگه خفه هم تماشاش کنن چند سمفتی اکیره؟ 160,000 سومون نمره اکیره میمونم زنگ میزنیم برای شما را بیشتر معلومات میتن نمره تلفن ابگو اکا نمره تلفن 901 55 0402 مرحمت بردارو پلاستراجی سال 2008 آخر شای میگه объем 1.6 інжектор свеча хайхтон дидесен 4 تا балони нав дам мегирем салом шам як тамошо кунем бародаро электро механика кондиционер то печка ҳамаш қоидаи кор мекунам бародаро агар пешам тамошош кунем чанд сумака нархи 70,000 бо савдо мешава бензини холӣ ё бензини холӣ хоб не хайбонуш матоша да тапан 3 тана 39 18 не занг бизен ака барои шумора бештар маълумот метан Mercedes Sechka бародаро 98 сол объёмиш 2 як тамошо мекунем асосияни балонош тайировкаш чанд қай дига ака тайировкаш камондагӣ 8 моҳ дига солона уҷа дора бензини холӣ а гази евро 4 гази евро 4 ам доштай нархи бошам электропакет анч хлакой подушкадор коробкаш автомат люк дора дастани зур чанд тафта сирака 82 та бо муомила мешава номро тамага ка номро 910 74 71 74 71 шит тамом я марамат занг зенакада қатиш муомила кунен чай беҳтарин ин Opel дути бардоро объёмни каравани шай 98 сола объёми 1.16 нав задагиай зад сели мотор задиан чашкош сасани зур на сасани балнош уҷа дора уҷа 10 моҳ дига уҷатош ҳастад 10 моҳ дига уҷа дошта
каравани ай бошам электропакет чорт электропакет коробкаш механикай застани зур тозаак чанд та гуфте сирака 35 та бо муомила мешаванд чӣ гуфтӣ дар Россия мошин қатъи алиш мешавад гуфтӣ дар Россия агар мошин боша алиш ҳам мешавад дар инҷа фурӯшӣ хоб номро чанд ака 92641313 вагон муомила мешавад муомила мешавад ина марамат касе агар вариант дошта боша Москва да ина пешниҳод кунад алиш ҳам аста мошин фақат Москва да бошад марамат занг зана када хатиш чахчах ҳамватанони азиз, агар шумо мехоҳед ба границаи Қазоқистон рафта биёед ва намедонед ба кадом компанияи бувайнок муроҷиат намоед, мо ба шумо тавсия метем ба компанияи Акаи Хуршед муроҷиат намоед. ин бародари худмон аст ва 24 соат дар хизмати муҳоҷиро астай. бо нархи арзон шуморо бурда меёранд ва ҳатто барои туғрӣ кардани документҳоятон ба шумо ҳатман кӯмаки худашро мерасонад ва он нафароне ки документҳояшон проблема доранд омада аз хонаи шуморо гирифта ба граница мебаранд. нархҳо арзон аст. номерош дар рӯи экран. ҳатман аз номи канали Автолайф занг бизанед, бо барои шуморо скидка мекунанд.